गुरुरे ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ गुरु परा गुरु ओम गुरु परात् परा गुरु ओंकारा गुरु तव शरणम् ओंकारा गुरु तव शरणम् सुखकर दुःखकर हे परमेश्वर सुखकर दुख हर हे परमेश्वर ब्रह्म परात् पर तव शरणम् ब्रह्म परात् पर तव शरणम् ब्रह्म परात् पर तव चरणम् ब्रह्म परात् पर तव चरणम् ओम गुरु परात् परा गुरु ओम गुरु परात् परा गुरु ओंकारा गुरु तव शरणम् ओंकारा गुरु तव शरणम् नमामि ब्रह्मा नमामि विष्णु नमामि ब्रह्मा नमामि विष्णु नमामि शंकर तव चरणम् नमामि शंकर तव चरणम् ओम गुरु परात् परा गुरु ओम गुरु परात् परा गुरु ओंकारा गुरु तव शरणम् ओंकारा गुरु तव शरणम् चिदाकार गुरु चित् स्वरूप गुरु चिदाकार गुरु चित् स्वरूप गुरु चिन्मय सद्गुरु तव चरणम् चिन्मय सद्गुरु तव चरणम् चिन्मय सद्गुरु तव शरणम् चिन्मय सद्गुरु तव चरणम् ओम गुरु परात् परा गुरु ओम गुरु परात् परा गुरु ओंकारा गुरु तव शरणम् ओंकारा गुरु तव शरणम् तव शरणम्। तव शरणम्। बोल श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कर्मयोग भक्ति योग एवं अष्टांग योग टॉपिक रमण महर्षि नेले। अष्टांग योग माध्यम रे जोगी निजर मन को केमते कंट्रोल करे। मनो निरोध अर्थात अष्टांग योगर प्राणायाम को महत्व एठी देइछन्ति। प्राणायाम द्वारा मन संयम हुए। फिर से संयम मन रे एक चिंतना परमात्मा को चिंतन करिया पड़ियो। अर्थात मन अंतर्मुखी है। जो कंट्रोल माइंड जो चित्त परमात्मा चिंतन आउ किसी चिंतन ना गीतार क्लीयरली अच्छी ध्यान जोग कारण यहाँ अष्टांग जोग एंड गीतार ध्यान जोग शनै शनै उपर में
बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत्। शनैः शनैः धीरे धीरे शनैः शनैः उपरमे उपराम करवा उचित कंट्रोल करवा उचित। କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିଷୟ ଠାରୁ ନାଇକି ନିଜ ଗୋଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଇଯିବ ସେ। ଦେନ୍ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ରଖିବା ଉଚିତ, ଧାରଣା ହେଇଯିବ ସେ। ଦେନ୍ ତତ୍ର ଏକତାନତା ଧ୍ୟାନମ ହେଇଯିବ। एंड स्वरूप द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम से ହେଇଯିବ समाधि। तो समाधि रे कौन हुए? द्रष्टुः स्वरूपे, अर्थात जो दृश्य एवं द्रष्टा थाए दृश्य वारितम ହେଇଯିବ। ସେଟାକୁ କନକ୍ଲୁଜନ କରୁଛନ୍ତି 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବୁଝେଇ ଦଉଛି କି ମନକୁ ମାନେ कंट्रोल ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଲା केवल चिंतन हब कौन ना नष्ट प्राण बंधनात् लीन मानसम। प्राण बंधन मान प्राण बंधन माने प्राणायाम। प्राणायाम साधना रो जेतले मनटा लीन हे गला, मनटा नष्ट ही नहीं, कारण प्राण बंधन मन लीन ही हो। तो मन एमती स्टेज अच्छी, प्रथम हूँ प्राण बंधन, प्राण मान प्राणायाम, तापरे मन लीन, तापरे एक चिंतन, तापरे नष्ट मानस। ये चार्टा मेथड। फर्स्ट हूँ प्राणायाम, सेकेंड हूँ मनोलय, थर्ड हूँ एक चिंतन। मनोलय द्वारा अर्थात जो मन कंट्रोल हो गला, जो मन निरुद्ध हो गला, जो मन एकाग्र हो गला, से मन रे चिंतन हो। एणु 14 नंबर श्लोक रे कौन कहगला? एक चिंतना नाशम इति, नाशम इति अधः। नाश है जो मनोनाश हो, मनोनाश अर्थ कौन ताकू बर्तन 16 देखिए। प्रश्न हम मन नष्ट हो गले व्यवहार केमती करेंगे? मन नष्ट जो कहते मन लय तो ठीक थिला, जेंते सुसुप्ति आम शोचु मनटा पलि जाइछि। एणु निद्रा निद्रा मध्य सुसुप्ति मध्य बहुत मनुष्यर समस्यार किछि समय पाई समाधान। अभी जन जन जदि विक्षेप्त होछि, विक्षेप्त अशांत होछि, बस सोई पड़े 4 घंटा पर जा हो, ये 4 घंटा तो अशांत है ही नहीं। तो बहुत मनुष्य प्रोब्लेम रोचे, चलो सोई पड़ जा हम तापर देखा जाए। तो से सुसुप्ति प्रोब्लेम ना, जाग्रत अवस्थार प्रोब्लेम ना सुसुप्त, कारण मनटा शोगला। तेणु दिस इज बेटर सॉल्यूशन। जेमेती निद्रा आम गोटे सहायक हो, राति जब भल शोई पार न दिन पर असुविधा हुए, मांदा मांदा लगे, बहुत ही असुविधा प्रोब्लेम हुए। शोवाटा निहाती आवश्यक पड़े। तेणु शोवा इज ए रिलैक्सेशन, भल कथा। मनटा लीन हो जाउछि, मनो लय हो जाउछि, किंतु मन नाश हो गले तो असुविधा कथा। कि आप कहते नहीं मन लीन तो टेम्परारी, जमी शोबारटा टेम्परारी। 24 घंटा तो मनुष्य शोई पार ना। ताले मनोनाश हो परमानेंट। तो मन नाश करने किए चाहिए? नाश कले फिर व्यवहार केमती करवा? खाइबा केमती, शोइबा केमती, व्यवहार केमती करवा, बंचिबा केमती? तो कौन मन नाश हो गला? ना कौड़े बुलिया इच्छा हो, ना कौड़े खाइबा इच्छा हो, ना जगत रे बंचिबा इच्छा हो, ना कथबार्ता हाँपी इच्छा हो, बहुत मुस्किल हो।
କହୁଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ମନ ନାଶର ଅର୍ଥ କଣ ଶୁଣ। 16 ନମ୍ବରରେ ବୁଝୁଛ କଣ ତାକୁ ମନ ନାଶ ପଢିବା। 16 ଦୃଶ୍ୟବାରିତଂ ଚିତ୍ତମାତ୍ମନା दृश्यबारितं चित्तमात्मनः वित्तदर्शनं तत्त्वदर्शनम् चित्तदर्शनं तत्त्वदर्शनम् दृश्यवारितं चित्तमात्मना दृश्यबारितं चित्तमात्मना चित्तदर्शनं तत्त्वदर्शनम् चित्तदर्शनं तत्त्वदर्शनम् କହୁଛନ୍ତି କି ନଷ୍ଟ ମାନସ ମାନେ କଣ? ମନଟା ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ? କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛ ନା, ହୁଁ, ମନ ମାନେ କଣ? ମନ ମାନେ ବୃତ୍ତି। ଆଗୁ ନେକ୍ସଟ ବେଦାନ୍ତ ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ନା, ଜ୍ଞାନ ବିଚାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖିବା। କହୁଛନ୍ତି ମନ ନିଜେ ନିଜେ ଖରାପ ନୁହଁ। ଆମେ ମନଟାକୁ କର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ କରିଦଉଛେ, ଯୁକ୍ତ କରିଦଉଛନ୍ତି, युक्ताः आयुक्ताः संजायते, ଗୀତାରେ କ୍ଲିୟରଲି ଅଛି ଯୋଡ଼ି ଦେବାଟା। ଆଗତାଃ ତାମାନେ ମନଟା ଯେତେବେଳେ କର୍ମରେ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛୁ, ତାହା ହଉଛି କର୍ମ, ସକାମ କର୍ମ। ମନଟା କର୍ମରେ ଯୋଡ଼ିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦଉଛୁ, କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରହୁନି, ତାହା ହେଇଗଲା କର୍ମଯୋଗ। ମନ ପାଖରେ କୌଣସି ମେଥଡ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, କର୍ମ ନାହିଁ, ବାହ୍ୟ କର୍ମ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ, ତା ହେଇଗଲା ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଯେମିତି ପୂଜା, ଜପ, ଚିନ୍ତନ। ଆଉ ମନଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖ କରୁଛୁ, कंट्रोल कराउछ, निरोध कराउछ, ताइगला अष्टांग जो। फिर मन विषय जो चिंतन हो, ये मन कौन, ताहे जो ज्ञान जो। ये मन को ही नहीं कि जीवा, सेतमें कहते स्वस्थता, मनर स्वस्थता। कौन से श्लोकटा थिला 10 नंबर रे, मनः स्वस्थता कोठी, हृत्स्थले, हृत्स्थल रे, मनरे ही अलग अलग मोल्ड कहते, MOULD, मोल्ड, छांच, कर्म जोग छांच, भक्ति जोग छांच, अष्टांग जोग छांच एवं ज्ञान जोग छांच। वर्तमान कौन देख 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 कौन मन निजे निजे तार किछि नाही, से विषय आड़ को जिते जाऊँगी सेबे ही वृत्ति तैयारी होची। मन भीतर वृत्ति केबे हबो ना विषय आड़ को जीव हला। कहउछन्ती ए विषय आड़ को जाइके संगे संगे कनेक्ट कर दउछि से। एबे आपन छोटिया छुआटीए आपन देखिथिबे, मु बहुत परिवार देखिछि कि छुआटी माँ ठारू खाइबा को नबनी, किंतु जो धाई माँ अछि, जो नौकरानी चाकरानी, तांकटू खाइबो। अब पड़ी जाइछि संस्कार। माँ घरे तैयारी हेतिबो पूरा अरुआ भात बढ़िया सुंदर, सेठ खाइबनी से। सेमाने जो पखाल भात और कंचा मरीच पखाल रे, गरम दिन ना,
ଓଡ଼ିଆରେ ପଖାଳ ଦିବସ ଥାଏ ନା, ଦହି ଏତେ ସେଇଠି ନାହିଁ ଗରିବ ଘରେ। କଞ୍ଚାମରିଚ, ଉଷୁନା ଚାଉଳ ମୋଟା ମୋଟା ହେଇଥିବ, ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ, ଆଉ ଟିକେ ଆଚାର, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତରକାରୀ ବି ନାହିଁ, ଡାଲି ବି ନାହିଁ, ଭଜା ନାହିଁ, ଶାଗ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ସେ ଖାଇଦଉଛି, ତାର ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସଂସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଥିବ, ସେ ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ। ଏ ଯେମିତି ରାଜକୁମାର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ नो, आई विल नॉट टेक। ଆଉ କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସଂସ୍କାର ଉପରେ, ପୂର୍ବର ସଂସ୍କାର ଯେମିତି ଥିବ ସେ କରିନେବ ଅଛି। ମୋର ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ କଣ କହିବାର ଅଛି, ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଗଲା, ତୁରନ୍ତ କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସପୋଜ ନୌକରାଣୀ ଚାକରାଣୀଙ୍କର ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ, ସେଇଠି ମାଟି ଧୂଳିରେ ସେ ଖେଳିଲା, ୟାଙ୍କର ଡନଲପ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଉଠୁ ଉଠୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ସେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମନଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଜୀବନରେ, କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଦେନ୍ ସେ କନ୍ଦା କାଟା ଇଏ ସିଏ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ରହୁଛି। ସେ ଛୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ମା କୋଳରେ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ରିଲାକ୍ସ, ଶାନ୍ତ। ସେମିତି ଆମ ମନଟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ିକି, ଫ୍ରେଶ ଥିଲେ, ଛାଡ଼ିକି ଫ୍ରେଶ ଥିଲେ, ମନ ସ୍ୱସ୍ଥତା ଛାଡ଼ିକି ଏ ସଂସାର ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ଇଏ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ମନ ମାନେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲା, ତ କଣ କରିବ? ବାହାରକୁ ମାନେ କଣ? ଦୃଶ୍ୟ। 16 ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ। କଣ କରିବ? ବାରିତମ, ଦୃଶ୍ୟରୁ ପରାବୃତ, ୱିଡ୍ର କର। ବାରିତମ ମାନେ ୱିଡ୍ର। କାହାକୁ? ନା ମନକୁ। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ। ଫିର କୋଉଠି ରହିବ? ଆତ୍ମନଃ, अर्थात स्वयं चैतन्य रहू। हटाओ और रेट रख। जोटा हृदस्थले मन स्वस्थता कहते ना, सेटा को एटी ही कहते चित्तम आत्मनः। फिर चित्व दर्शनम, चित्व देखो ସେଇଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ବହି ଅଛି ଭଲ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଚିତ୍ତମ, ମାନେ ଏଠି ମନ, ଚିତ୍ତମ। और चित्व माने एठी होची चैतन्य, अर्थात चित्र जे त्व, जेमती सुंदर सुंदरत्व, कार्य कार्यत्व, तो सेमती चित्तरत्व। तो माने सार अंश, एसेंस। चित्तर एसेंस किए ना? आत्मा, परमात्मा। तो चित्व दर्शनम, अर्थात चित्तर जे आत्मा कौन? कॉन्शियसनेस, अर्थात थॉट एंड कॉन्शियसनेस। थॉट रो the essence of thought is equal to consciousness. हाँ? ଗୋଟେ ଫଳ ନଥିବ, ଯେମିତି ଚିକୁ ହଉ ବା ଲିଚି ହଉ, ଡାଇଗ୍ନୋସସ୍ ନା କଣ କହନ୍ତିନି, ଚାଇନାର ଫଳଟା ପୁରା କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଥିବ ଉପରେ ଉପରେ, ସପୁରୀ ଭଳିଆ। ସପୁରୀ ମଧ୍ୟ, ତ ସପୁରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଦେବେ ତାର ଛାଲ ଯାକ, ପଣସ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଯେତେବେଳେ କରିଦେବେ, ଦେନ୍ ରିଏଲି ମିଳିବ। ସେମିତି ଚିତ୍ତରୁ, ମନରୁ ବାହାର କରିବେ କଣ? थॉट्स। थॉट्स माने दृश्य, सॉरी, चित्त माने थॉट। थॉट रु बाहर करदेवे दृश्य, देन रहिला कि चैतन्य। एमती बुझंतु। अनकंडीशनल थॉट इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस, कंडीशनल कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू थॉट।
ମାନେ थॉट जो कंडीशन रही थॉट को जितेबाला सब कंडीशन को हटाई देवे अनकंडीशन कराई देवे बस सेटा ही कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस को जो कंडीशन कराई देवे ताहा ही थॉट है अपरिच्छेद वृत्ति इज इक्वल टू चैतन्य परिच्छेद चैतन्य इज इक्वल टू वृत्ति चित्व दर्शनम अर्थात अपरिच्छेद चैतन्य प्रदर्शन ही तत्व दर्शनम। स्वामी जी आपण जो प्रश्न निजे पचारे पचार आंसर तो ठीक होनी कौन नष्ट मानसम माने मनटा नष्ट जो हो जाऊँगी कौन बुझा आम कौन दृश्य बारितम दृश्य को तुम्हें विड्र कर अर्थ दृश्य को मिथ्या भाव एटा जो जोग दर्शन माध्यम बतई वेदांत को जब आम विचार कर ना और आम आहरी जीवा एबे देखो गले मिथ्या ही बीज पड़ो अर्थात दृश्यटा रहू दृश्य बारितम माने आर जो सत्वत्व बोले भावुचु मन भितर जो सत्वत्व धारणा नहीं मिथ्यात्व धारण कर एग्जाम्पल भाव आकाश नील तेणु आकाश नील नीलर मिथ्यात्व आम भाविबा कि नील नाही मिथ्यात्व तबले कौन बर्तमान ऊपर को जाइए से मिथ्या सब हटाऊँ जमी एग्जाम्पल बर्तमान हटेले सपुरी हटेले से डायग्नोसिस फल हटेले देन ये कौन से कटहल पणस हटेले लिची हटेले तेज जा सारांश मिलला सेमती कौन दृश्य को हटाई पड़ो कह ना आकाशर नीलिमा को हटाऊँ ना ताले कौन भावुं नीलिमा मिथ्या नीलिमा नाही बस दैट मच आउ किसी ना से रहू तार से तो दृश्य बारितम अर्थ या दृश्य को हटाई हबनी दृश्य सहित मनटा जो संबंध रखिदे आइडेंटिफिकेशन रखिदे ता ही चली अर्थात अज्ञान अवस्था रे जोटा सत बेली भावुले आम ज्ञान अवस्था रे असत हो गला मिथ्या हो गला सकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सत्य असद भवे आत्मबोध और दृश्य बारितरम अर्थ मिथ्यात्व ये तो आम टे वेदांत विचार आड़ को आसिले कारण आम मान संस्कार वेदांत विचार कि 16 नंबर रे जोग मार्ग ही चिंतन एटा जोग मार्ग चिंतन कौन ना जोगी जो आखि बंद करके ध्यान करुच्ची मन को कंट्रोल कला ता मनटा दृश्य आड़ को जाऊनी द्रष्टा आड़ को जाऊँ द्रष्टे स्वरूपम अवस्थान दृश्य बारितम तेणु मनटा कौन कला परमात्मा पाखु गला शनै शनै परमे बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतय दृश्यवारितम चित्तमात्मना चित्तदर्शनम तत्वदर्शनम सी आत्म तत्व चित्तर सारांश चित्तर एसेंस चित्तर रॉ मटेरियल चित्तर आश्रय किए चित्तम कॉन्शियसनेस तो कॉन्शियसनेस दर्शन ही तत्व दर्शन दैट इज रियलिटी दर्शन ऑफ रियलिटी जोगो कथा कहते ना जोगर मनटा जो अंतर्मुख हो ड्रप हो दृश्य ड्रप देन वार्ड मध्य ड्रप शब्द मध्य किसी ना
या ही ध्यान हम ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମ ଏତିକି କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା। କର୍ମଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ 3 ଦିନ ଅଛି ନା, ମାନେ ଆଜି, କାଲି, ପହରଦିନ, 3 ଦିନରେ ଆମେ ସାରିବା ଏଇଟା 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 23ରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ହେଲା। ମମତା କହିଦବ ଯେ କାଲି ପହରଦିନ, ଆଜି ବି କହିଦେଇପାରେ। ଏଣ୍ଡ 24ରୁ ମୁଁ ବେଦାନ୍ତ ସାର ଆରମ୍ଭ କରିବି। ହେଇଗଲାଣି, ସେ ତିଆରି କରିଦେଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଆପଣ। ସେମ୍ ରାଧା ଲିଙ୍କ ଏଇଠି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଚାଲିବ 24ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 31 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଣୁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଚାଲିବ ନା, ମିନିମମ୍ 2 ମାସ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହି ନିତାନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ, କିଣିବେ ଯେମିତି ହେଲେ, ନଚେତ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ ପଠେଇବି ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିନେବେ, ଜେରକ୍ସ ଶ୍ଲୋକ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ବିଚାର। ତ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମାନେ ଆମର ରମଣ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ବାକି ଯୋଉ ମାର୍ଗଟା ଅଛି ନା, କର୍ମଯୋଗ ହଉ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହଉ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ହଉ, ଇଏ ଟେମ୍ପରାରୀ, ଇଏ ସାପେକ୍ଷ। ସାପେକ୍ଷ ମାନେ ରିଲେଟିଭ। କେମିତି ନା, କର୍ମ କଲେ ହିଁ କର୍ମ ଯୋଗ ହବ, ଭକ୍ତି କଲେ ହିଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହବ। ତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର, ଦେଶ ଦରକାର, କାଳ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରଟା ଠିକ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଯେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂ ସେବକ ବାଲେ, କର୍ମଯୋଗୀ ବାଲେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ପରେ କହିବେ, ମୁଁ ଆଉ କର୍ମଯୋଗ କରିପାରୁନି। ଗଲା, ଶରୀର ନାହିଁ ତ କର୍ମଯୋଗ ବି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ, ପୂଜା ମୁଁ ଆଉ କରିପାରୁନି, ଜପ ବି ମୁଁ ଆଉ କରିପାରୁନି, ମୋର ବାହାରୁନି। ମୋର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ବସିପାରୁନି, ପ୍ରାଣାୟାମ ବି ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗଟା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ ହବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ବିଚାର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ 3ଟା ଯୋଉ ଯୋଗ ଅଛି, ଯେବେ କରିବେ ସେବେ ମଜା ଆସିବ। ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଗେନ୍ ଏଇ ଯେ ଏମିତି କାଇରେ ପାଣି ଅଛି, କାଇ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଦେଖାଯାଉନି। ହାତରେ କାଇଟାକୁ ହଟେଇଲେ ପାଣି ଦେଖାଯାଉ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଟଉଛନ୍ତି ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହାତ ଆସି ଛାଡିଗଲା ବା ବାଡି ଛାଡିଗଲା, ଗଲା। ସେମିତି କର୍ମଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ସେୟା ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରଉଛନ୍ତି କି ଆମର ସମସ୍ୟା କ'ଣ। ଆମର ସମସ୍ୟା କିଏ କି? ମନ ନା। ମନକୁ ହିଁ କର୍ମରେ ଲଗେଇଲେ କର୍ମଯୋଗ ହେଲା, ମନକୁ ହିଁ ଭକ୍ତିରେ ଲଗେଇଲେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଲା, ମନକୁ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖ କରାଇଲେ। ଏ ମନ, ମନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କର ନା, ଟିକେ ବିଚାର କର। ଆଚ୍ଛା, ନା ହଉ, ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଦେଖିବ ବିଚାର କରିବ, ମଜା ଆସିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରିଏଲି 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେତେଟା ଶ୍ଲୋକ ହବ? 13ଟା ଶ୍ଲୋକ। ମାନେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି 30 ନମ୍ବରଟା, 30 ନମ୍ବର ରିଏଲି ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ। ତ 13ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଦେଖୁନ ଶୈଳୀ କେମିତି। ଟପିକ ଭୁଲ ନାହାନ୍ତି। ଟପିକ କ'ଣ? ମନ। ସ୍ଥଲେ ମନଃ ସ୍वस्थता, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ।
ये हूँ की नोट। मनः स्वस्थता पुत्र हृस्थले। मनर स्वस्थता हृस्थले। मन कर्म जोग, मन भक्ति जोग, मन अष्टांग जोग। बर्तमान विचार करो ज्ञान जोग ना कौन कौन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 17 नंबर है। मानसं तु किं मार्गणे कृते मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्गार्जवात् नैव मानसं मार्ग आर्जवात् वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयत्सहं वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयोर्मनो बुद्ध्यहं मनः वृत्तयो मनो विद्यहं मनः मानसं तु किं मार्गणे कृते मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्गार्जवा नैव मानसं मार्ग आर्जवात् वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयस्तहं वृत्तिमाश्रिताः हृदयोर्मनो विद्यहं मनः वृत्तयो मनो विद्यहं मनः मानसम तो किम तू मने इंडीड अलगा विलक्षण अर्थात ज्ञान मार्ग होची विलक्षण ज्ञान मार्ग होची सुंदर कौन मानसम तो किम मार्गणे कृते मार्गणे माने विचार मार्ग माने एई मार्ग रे मार्गणे कृते विचार करिवा परे विचार कले कृते माने करने पर करिले अर्थात मन कौन जदि विचार करिबा हम्म ताहा हेले जणा जीवो डायरेक्ट आंसर दे देले एठे कहउछन्ती मन ही नाही देयर इज नो माइंड अच्छा माने पूरा डायरेक्ट ज्ञान मार्ग रो विचार मार्ग कहउछन्ती जदि तमे मन ऊपर विचार करिवो मन ही नाही आ एई मार्गटा बहुत ही सरल नैव आर्ज मन थिले सिना मनर अस्तित्व बाकी कर्म जोग भक्ति जोग अष्टांग जोग निया जाए এটা ଭଲ ଶୁଣ ତ ଠିକରେ ମାନେ ମନ ଅଛି ଏଇ ମନଟାକୁ ଆମେ କର୍ମ ଜଗତରେ ଲଗାଇବା ମନ ଅଛି ଏଇ ମନଟାକୁ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଲଗାଇବା ପ୍ରଥମେ ମନର ସତ୍ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ ତେବେ ଯାଇକି କର୍ମଯୋଗ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ହବ ମନ ଅଛି ତେବେ ତାକୁ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଛୁଆ ଅଛି ତେବେ ତାକୁ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ମନ ହିଁ ନାହିଁ ମନ କଣ ଯଦି ବିଚାର କରିବ ନାଇଁ ତାର ମନର କୌଣସି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ମାର୍ଗଟା ବହୁତ ସରଳ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗଟା ସରଳ ନିଜେ ରମଣ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସରଳ ଆକୁ ଆ ପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବନି ଏମିତି କେମିତି କହିଦେଲେ ସରଳ ନା ଦେଖଟା ମନର ଆପଣ ନିଜର ପରିଭାଷା କଣ କି ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମନ କଣ ଜାଣ କଣ ବୃତ୍ତୟ मनः ये जो 18 नंबर को गले आमे वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः सेटा पर बुझिबा बर्तमान मु जेमति बुझौछि सेम देखिए वृत्तयः मनः
मन रियली कौन ना वृत्ति बहुवचन रही अर्थात फ्लो ऑफ थॉट्स इज माइंड। नदी कौन फ्लो ऑफ वाटर इज इक्वल टू रिवर। सेन मन कौन ना वृत्तीनाम प्रवाह मन वृत्तय मन। एटा तो शॉर्ट रे कहउछन ना सूत्रात्मक एणु वृत्तीनाम प्रवाह आवश्यक नहीं शब्दटा वृत्तय मन। मैंने आचार्य भावुचंती कि जो ग्रंथटे मु लिखुची पूरा वेदांत प्रति इंटरेस्ट भी रखुची साधक तेबे जाके से बुझ पारे। तो वृत्तय मन मन कौन ना वृत्ति थॉट्स। माइंड इज नथिंग बट थॉट्स एवं गोटे थॉट नु गोटे थॉट ही परिबनी। तालाब नदी नुह बाल्टी जो पानी अच्छी ता नदी नुह। नदी रे गोटे कंडीशन हवा दरकार पानी बोहिबो सेमती थॉट्स बहुत ही आउ थॉट्स थॉट गोटे हबनी अनेक मेनी थॉट्स वृत्तय मन। हाँ तापरे तापरे वृत्ति जे अनेक अच्छी ताको तमे भाग कर दो ना कौन भाग करिया ना वृत्ति दी प्रकार गोटे हूँ इदम वृत्ति आ गोटे हूँ अहम वृत्ति। इदम वृत्तिटा हूँ विषयाकार वृत्ति ये जगतटा हूँ इदम वृत्ति दृश्यम बारितम जो भी 16 नंबर देखले से हूँ इदम वृत्ति से ज्ञान मार्ग नाला बुझे ना से दृश्य बारितम कहीकि करदे दृश्य बारितम चित्तमात्मन चित्तदर्शनम तत्वदर्शनम कहीदे बर्तन विचार करों कौन विचार करों मन कौन ना वृत्ति वृत्ति केते प्रकार ना दी प्रकार गोटे हूँ विषयाकार वृत्ति आ गोटे हूँ अहंकार वृत्ति इदम वृत्ति एवं अहम वृत्ति। अच्छा इदम वृत्ति हूँ आश्रिता वृत्ति और अहम वृत्ति हूँ आश्रय वृत्ति। ये कौन स्वामी जी ये कौन स्वामी जी माने जी आश्रय है सी हूँ आश्रिता आ जो ठारे आश्रय होची से होचे आश्रय अधिष्ठान अध्यास भलिया। तो वृत्तयस्त्वहम वृत्तिम आश्रिता अर्थात अहम वृत्ति उपरे आश्रित ये वृत्ति माने कौन वर्तनम इति वृत्ति वर्तनम माने कौन जी चलुची वर्तमान शब्द भी आसला सेठू ही वर्तन शब्द आसला आम ओडिया में बर्तन व्यवहार कर बहुत जगह ये संस्कृत शब्द रे बर्तन मान कौन जोड़ा रखी हम कुंभ जमी जोड़ा रखी हम किसी काम करी हम कहते बर्तनम वृत्ति वर्तनम। तो कौन कहवाई चाहते समझी अरे बाबा वृत्ति जोटा अच्छी थॉट दी प्रकार गोटे हूँ आई थॉट आ गोटे हूँ दिस थॉट ये दीटा थॉट तीसरा थॉट आसपार कौन तो नहीं। अच्छा और ये है दीटा थॉट स्वामी जी ना कौन ना मु शोई कोटा थॉट एकदम थॉट किंतु स्वामी जी मु किसी जानी पारे कौन से वस्तु एटा एकदम थॉट आ मु होची आई थॉट किंतु सुसुप्ति नथिला आई थॉट नथिला किंतु आई थिला माने आई माने कॉन्शियसनेस
ଚିତ୍ତ ନଥିଲା, ଚିତ୍ୱം ଥିଲା, କନସିୟସନେସ୍। ଥଟ୍ ନଥିଲା, ଦେର୍ ୱାଜ ନୋ ଥଟ୍, ବଟ୍ ଥଟଲେସନେସ୍ ଥିଲା। ଇଏ କଣ ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ଏଟା, ଥଟଲେସନେସ୍, ଥଟଲେସ୍, କୌଣସି ଥଟ୍ ନଥିବ, ଅନଥଟେଡ୍। when last thought not thoughted, ଗୁରୁଦେବ ଜାନବୁଝ କି କହନ୍ତି ଏଟା, ଇଂଲିଶ ହବନି ଏଟା, thoughted ହୁଏନି, think thought thought। ବିଚାର କରୁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଦିଟା ଥଟ୍ ନା, ହଁ, ଏ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, କିଏ? ଅହମ୍ ବୃତ୍ତି। ଅହମ୍ ବୃତ୍ତି ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ଇଦମ୍ ବୃତ୍ତି। କେମିତି ପ୍ରମାଣ? ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଅହମ୍ ବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ଇଦମ୍ ବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ବଢିଆର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଏ ଏବଂ କାଲି ବି କହିଥିଲି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ୱାକିଂ ପରେ କପଡ଼ାଟାକୁ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚେୟାର ନଥାଏ, ଆରାମ ଚେୟାର, ବड़ा ସୁନ୍ଦର ଚେୟାର, ପୁରୁଣା କାଳରେ ଥାଏ, ସେ ଜଷ୍ଟ ବସିଲେ, ଆଖିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଏଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେଲେ ଦେଖିଲେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ସୁନ୍ଦର ଆକାଶରୁ ଲାଲିମା ବାହାର କରିକି ଅରୁଣିମା ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି। କବି ଲୋକ, ବିଶ୍ୱକବି ସେ, 4000 କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ମନଟି, ଶବ୍ଦ ଆସିଲେନି କିନ୍ତୁ ଥଟ୍ ରେ ରହିଲା। କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅରୁଣିମା ଯୁକ୍ତ, ଲାଲିମା ଯୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଶବ୍ଦ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ସେ କେବଳ ଥଟ୍ ରେ ରହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଇନଭଲ୍ଭଡ, ଏନଭଲ୍ଭଡ କହନ୍ତି, involved, involved and covered with some thought ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୟରେ ଯିଏ ବୟ ଆସିଲା, ଦେଲା ତାଙ୍କୁ ଚାय, କଫି, ଗରମ ଗରମ କଫି ପିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନଟା ଗୋଟେ ଥଟ୍ ଅଛି, ଆର ଆଉ ଥଟ୍ ନାହିଁ। ଏକାଥରେ ଦିଟା ଥଟ୍ ହେଇପାରିବନି ନା, ଏ ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ଥଟ୍ ପାଇଁ ମନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ, ଆଉ ମନ ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ। ତେଣୁ କଫି ପାଇଁ ଥଟ୍ ନାହିଁ, ମନ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, और କନସିୟସନେସ୍ ଅଛି। କନସିୟସନେସ୍ କହିବ ମୁଁ କଣ କରିବି, ତମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ କିଛି କରୁନ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖାଲି କନସିୟସନେସ୍ କାମ ଦବନି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେଖ, କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ ନଲେଜ ଇଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଫ୍ ଆଇ नो ଦେନ୍ ଦରକାର ପଡିବ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ, ମନ ଦରକାର, ଶରୀର ଦରକାର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ବୃତ୍ତୟ मनः, फिर वृत्ति दी प्रकार, इदम वृत्ति अहम वृत्ति, फिर अहम वृत्ति ऊपर इदम वृत्ति आश्रित। ओके, एणु सब जगह बर्तमान जिते सब इदम वृत्ति ना सब इकट्ठा कर दियो है एवं सब गोटे तैयार कर दियो, अहम वृत्ति कर दियो। ओके, कहते यही अहम वृत्ति मन, मन और अहम वृत्ति भीतर फरक नहीं। कि जन कह समझ बुझीगलानी, अरे बाबा मन माने कौन? मन माने दीटा, गोटे हूँ इदम वृत्ति, गोटे हूँ अहम वृत्ति। इदम वृत्तिर निजर अस्तित्व किसी ना, अहम वृत्ति उपर निर्भर। एणु सबू इदम वृत्ति को अहम वृत्ति रे लीन कर दियंतु, गोटे तैयारी करूँ, ताहला अहम वृत्ति। कहते अहम वृत्ति इज इक्वल टू मनः। क्लियर? अच्छा, तापर कौन कहउछन देखो, फिर ये जो अहम वृत्ति वर्चन आसी, से अहम वृत्तिटा कौन? ये अहम वृत्तिटा केमती
उत्पन्न होची विचार କରିବାକୁ पड़िବ ना मन ନାହିଁ तो मन ନାହିଁ କେମିତି विचार करिवे वर्तमान मन कौन अहम वृत्ति आसलाणी ये अहम वृत्ति कौन बुझाउछन्ति अहमयं कुतो भवति चिन्वत अहमयं कृतो भवति चिन्ततः। अहमयं कुतो भवति चिन्वत अहमयं कुतो भवति चिन्वतः। चिन्वतः ऐतत्यहं निज विचारणम् ऐपतत्यहं निज विचारणम्। अहमिनाशभाजहमहं तया अहमिनासभा जहमहं तया। स्फुरति हृत्स्वयं परमपूर्णस स्फुरति हृत्स्वयं परमपूर्णसत्। कहते ये अहम बर्तन आम आगे अच्छे मन माने अहम ये जो अहम वृत्ति अहम अयम कुतः भवति चिन्नुवतः चिन्नुवतः माने विचार चिन्नुवतः मार्गणे कृते माने विचार शब्दटा अलग करदेले चिन्नुवतः अर्थ दीटा जाक समान चिन्नुवतः यदि विचार करिव ना हाँ अयि पतति अहम निज विचारणम निज माने हमें ओडिया रे मते कहउछन निज निज माने एठी आत्मा एमते व्यवहार रे हमें निज माने कोन अहंकार ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନିଜ ପାଇଁ ନା ନିଜ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବେଟର ନିଜ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ नो ଏଇଠି ନିଜ ମାନେ आत्मा निज विचारण अल्टीमेटली निजे किए आत्मा ही निजे निजे माने कौन सेल्फ तो आत्म विचारण करले परे अयि पतति अहम नष्ट हो जो एमती एमती केमती ना अहम मध्य गोटिए भ्रांत वृत्ति ना से अहम मध्य वृत्ति वर्तमान चलते अंतःकरण देखिए अंतःकरण चारि मन बुद्धि चित्त अहंकार स्वामीजी वर्तमान मन बुद्धि चित्त अहंकार आपण बुझाउछन मन ही अहंकार यस बुझिया पई ये चारटा अछि कि देखियो गोटिए ही केमती विमर्शात्मक अंतःकरण वृत्ति मनः निश्चयात्मक अंतःकरण वृत्ति बुद्धि स्मरणात्मक अंतःकरण वृत्ति चित्तम कर्तृत्वात्मक अंतःकरण वृत्ति अहंकार देखले सबुथरे अंतःकरण वृत्ति लागुची अंतःकरण वृत्ति जतले कन्फ्यूजन हबो विमर्शात्मक हबो संशय विकल्प हबो संशयात्मा संकल्प विकल्प हबो सेतळे मन हिजो अंतःकरण वृत्ति जतले निश्चय कर दबो बुद्धि हिजो अंतःकरण वृत्ति जतले स्मरणात्मक हबो चित्त हिजो अंतःकरण वृत्ति जतले कर्तृत्व आसीजो अहंकार आसीजो ए तीनटा जक चारटा जकरे ना अहंकारटा होची कर्तृत्वात्मक अंतःकरण वृत्ति एवं ये तीनटा जक बाकी मन बुद्धि चित्त ये होची करणात्मक अंतःकरण वृत्ति किंतु अंतःकरण वृत्ति अंतःकरण करण केंद्र करता है गला प्रश्न अगेन आपण एटा कॉन्ट्रडिक्शन है गला नहीं यही तो जोटा संभव नुह संभव करोची ये होची माया कर्ण हेकर मध्य कर्ता ही जाउची ये होची अध्यास सेते निजे कर्ण ताको हमें कर्ता मानि देइछु से राजा नुह किंतु ताको हमें जबरदस्त राजा कराई देइछु आमरी अज्ञान रो कारण अहंकार को तुम फास्ट कर्ता जो भावुच ताको हटाई दियो कर्ण बोली भाव अहंकार इज आल्सो इंस्ट्रूमेंट असली कर्ता को चेतन तत्व कर्तो हुआ आज्ञा सी रियली कर्ता ईश्वर ही कर्ता चेतन ही कर्ता अच्छा बर्तमान प्रश्न होची जो अहंकार टा आपको हमें विचार करके जे कले
ये ନାହିଁ ଆର ଐପତତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା କେମିତି? ଅହଙ୍କାର ଜନ୍ମ ହେଲା କୋଉଠୁ? ବ୍ରହ୍ମ ନା? ହଁ, ବ୍ରହ୍ମ ପଚାର ବ୍ରହ୍ମ ଅହଙ୍କାର ତମଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ପଚାର, କାରଣ ମୁଁ ହଉଛି ଏକମ୍ ଏବ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ମୁଁ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ମୋଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କହିବି, ତାହେଲେ ଅହଙ୍କାରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ, ଫିର ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ, ଫିର ମୁଁ ଅଦ୍ୱୈତ ହେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଅଦ୍ୱୈତ ମାନେ ମୋ ଆଗରେ ଆଉ କାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସତ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ରଶ୍ମିକୁ ପଚାରିବା, ରଶ୍ମି ନା? ହଁ, ଆମେ ଯୋଉ ସାପ ଦେଖିଲୁ ତମଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି କି? ନା ମୋଠୁ କାହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ? ତମ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ନା? ହୁଁ। ନାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ମାନିବୁ ତମଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ନା, ମାନିବ କାହିଁକି? କାରଣ ମୋଠୁ ଯଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ତାମାନେ ଦିଟା ଜିନିଷ ରହିବ, ରଶ୍ମି ବି ରହିବ, ସାପ ବି ରହିବ। ତ ରଶ୍ମି ଆଗରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ହବ କେମିତି? କିଏ ଦେଖିବ ରଶ୍ମି, କିଏ ଦେଖିବ ସାପ? ଫେର ତମ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେଇପାରିବ? ବ୍ୟବହାର ବିରୋଧ ହେଇଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ରିଏଲି ରଶ୍ମି ଯାকে ବାନ୍ଧି ହବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ସାପ ବାନ୍ଧି ହବନି ଯାକୁ ଡରିବେ ସେ। ବ୍ୟବହାର ବିରୋଧ ହେଇଗଲା ନା? ତେଣୁ ରଶ୍ମିକୁ ଯଦି ପଚାରିବା କି ତମେ ସାପ ତମ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି କି, ସେ କହିବ ନା। ଆଉ ତମ ସହିତ ରଶ୍ମି ରହିପାରିବ କି? ବୋଲେ ନା। କାହିଁକି ଦିଟା ସତ୍ତା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବିନି। ୟା ତ ତମେ ରଶ୍ମି ଦେଖ, ୟା ତ ତମେ ଯଦି ରଶ୍ମି ଦେଖୁନ ସାପ ଦେଖୁଥାଅ। ଯଦି ରଶ୍ମି ଅଛି, ରଶ୍ମି ଦେଖିବ, ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନम, याथात्म्य वस्तु ज्ञान अवबोध ज्ञानम प्रकाश। देन देन कौन? तेणु अहंकार टा ब्रह्मरु आसेनि। फिर अहंकार टा प्रकृति आसी कि? प्रकृति को मु निजे नाही और मोटर कौन आसो? नहीं ना, आमे तो सृष्टि वर्णन करू, तो सृष्टि वर्णन करने ପାଇଁ ଲେଖା ହଉଛି। ସତରେ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରକୃତିରେ ବି ଆସିବନି। ତାହେଲେ ଅହଙ୍କାର ଟା କଣ ହବ? ପଳେଇଯିବ। ଏହା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି। ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି, ଗୋଟେ କୋଟେଡ ବୋଟେଡ ସୋଟେଡ ଆଦମୀ ସବୁବେଳେ କୋଟ ଫୋଟ ପିନ୍ଧିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଦେଖିବ କି କୋଉ ହଲରେ ବାହାଘରର ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇ ଦୁଲ୍ହନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ବା ଦୁଲ୍ଲା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ବା ଦୁଲ୍ଲା ପାର୍ଟିରେ ଯାଇ କହିବ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ନା, ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ ହେଲା, ତ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଇଏ ବୋଧେ କନ୍ୟାର ମାମା। କନ୍ୟା ପାର୍ଟି ଯାଇକିରି କହିବେ ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ନା, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବର୍ଷର ଥିଲା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆଜି ସମ୍ବନ୍ଧ। ସେ ଭାବିବେ ଦେ ଇଏ ଦୁଲ୍ଲାର ଭାଇ ବା ଚାଚା। ତ ସେ କଣ କରେ ତାହେଲେ? ପଚାର ପଚାରିକି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଦେଖେ କି ଏ ଯୋଉ ମେନ୍ ସୁଇଚ ଟା କୋଉଠି ଅଛି, କିଏ କଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କଣ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମେନ୍ ହଉଛି ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କରିବାଟା। ତ ସିଏ ଅନ୍ଧାକାର କରିଦିଏ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରି ପଳେଇ ଯାଏ। ଏମିତି କରିକି କରିଥା। ଦିନେ କଣ ହେଲା, ଏମିତି କଲା, ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲେ ସିଏ ଯୋଉ କଳା ସୁଟେଡ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ସିଏ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ତ? କାରଣ ସେ ସୁଇଚ ଅନ୍ କରିକି ଫିर ପଳେଇ ଗଲା ନା। ଖୋଜିବା ଚାଲିଲେ, ଯେ ସେ ଜାଣିଦେଲା କି ମତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ତମ ପକ୍ଷର ଲୋକଟା? ତ ବର ପକ୍ଷ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତମ ପକ୍ଷ ଲୋକ ତ ଆମକୁ ଆସିଥିଲେ, ପଚାରୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଦେଲା, ଦେନ ସେ ପଳେଇଯାଏ। ବିଚାର କଲେ ହିଁ ପଳେଇଯିବେ। ସେମିତି ଅହଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ବିଚାର କରିବା, ସେ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ରହିବନି, ଅହଙ୍କାର ଚାଲିଯିବ। ଐପତତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଭଗବାନ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଧନୁଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଧନୁଷର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଧରୁଛନ୍ତି। ଧରିଲା ପରେ କଣ ହଉଛି, ମଝି ପକ୍ଷଟା ଦୂରକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସେମିତି ଅହଙ୍କାର, ଧନୁଷ ମାନେ ଅହଙ୍କାର, ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଅନ୍ତିମ ପକ୍ଷ, ଆଦି ଏବଂ ଅନ୍ତ। ମାନେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କୋଉଠି ହେଇଥିଲା, ଅହଙ୍କାର ଅନ୍ତ କୋଉଠି ହବ, ଅହଙ୍କାର କୋଉଠୁ ଆସିଲା,
ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଗଲା ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଅହମ ପତତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅହମ ହଉଛି ଚାରି ପ୍ରକାର। ଏଇ 19 ନମ୍ବରଟା ସୁନ୍ଦର। ଅଇ ପତତି ଅହମ ନିଜ ବିଚାरणମ, ଦିଟା ଯାକ ଅହମ। ଅଇ ମାନେ ଏଠି ଅହମ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅହମ जीवात्मा अहम, सविशेष अहम। फर्स्ट जो हम माने जीवात्मा। सेकेंड हूँ सोपाधिक अहम, माने शरीर को नहीं, मु शरीर, मु छोट मु बड़, मु मोटा मु पतला, मु पुत्र मु पुत्री। थर्ड हूँ समष्टि अहम। समष्टि अहम माने ईश्वर। एंड फोर्थ हूँ निर्विशेष अहम। ये सोपाधिक अहम को भी दी प्रकार करि परिया। गोटे हूँ शारीरिक संबंध, आ गोटे हूँ बौद्धिक संबंध। शरीर दृष्टि मु पुत्र पुत्री हेली, मु पति पत्नी आदि सब हेली। बौद्धिक दृष्टि मु डॉक्टर इंजीनियर हेली। बुद्धि बौद्धिक देखा गले सबु अहम मिथ्या, केवल गोटी अहम ही सत्य, से हूँ निर्विशेष अहम। अहमी नाश भाजी। अहमी नाश माने ये जो सविशेष अहम नष्ट जो हो जाऊँची, अहमी नाश भाजी। भाजी माने नष्ट जो होगला। अहमी नाश भाजी अहम अहम तया, अर्थात अहम अहम रूप रे जो स्फुरणा होची, सी स्फुरति हृत्सयम परम पूर्ण स्रत। देखो हृत्सयम, हृस्थले शब्द आचार्य आम रमण महर्षि प्रयोग कर अल्टीमेटली जो अहम ना, ये अहम जो ओरिजिनल अहम आसपार नथला, निर्विशेष अहम। एमती भावतु प्रथम हूँ दृश्य, तापर हूँ इदम वृत्ति, तापर हूँ अहम वृत्ति, हाँ, तापर हूँ आत्मज्ञान वृत्ति, एवं तापर हूँ ज्ञानर स्फुरणा, तापर हूँ स्वयं ज्ञान चेतन स्वरूप लास्ट। एते जो स्टेप कहली, दृश्य ये हूँ मिथ्या, वृत्ति दृश्य वृत्ति मनोर वृत्ति, तापर अहम वृत्ति, तापर आत्मज्ञान वृत्ति से हूँ ज्ञान वृत्ति, आत्मज्ञान अखंडाकार वृत्ति, तापर ज्ञानर स्फुरणा अहम स्फुरणम, लास्ट की चेतन तत्व। तो स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सत। समझे टिकी बुझीगलाने कौन आत्मज्ञान वृत्ति भी रहे, अखंडाकार वृत्ति कि सोहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि, ये अखंडाकार वृत्ति। गीत आमर आत्मबोध जाऊना विद्या विद्याम निहंत्येव जलम कतक रेणुवत। विद्या ही अविद्या को नष्ट करे। तेणु आत्मज्ञान जो वृत्ति बाकी सब वृत्ति को नष्ट करे, अहंकार वृत्ति को नष्ट करे। एवं आत्मज्ञान वृत्ति मध्य चली गला, रहिला के ज्ञानर स्फुरणा, एवं ज्ञानर स्फुरणा भी चलीगला, रहिला के केवल ज्ञान 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 ज्ञान। ज्ञान स्फुरण होगा गोटे हृदय दरकार, मन भी दरकार, तबे से स्फुरण हम। हृत्सयम स्फुरति, अल्टीमेटली देखो स्फुरति, तापर किए रियली सी किए परम पूर्ण सत। परम पूर्ण सत आउ स्फुरण हो कि न हो, हृदय थिले स्फुरण हम, किंतु परम पूर्ण सत सी हूँ असली। माने मन नहीं, ओनली आत्म तत्व, केवल ब्रह्म तत्व। एटा को ज्ञान मार्ग द्वारा विचार कर। फिर कल देखियो आगे अच्छी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।